को लाइक कीजिए प्लीज़। जितने लोग स्ट्रीम में है स्ट्रीम को लाइक कीजिए। वेलकम है सभी को लाइव स्ट्रीम में। राधे राधे। स्ट्रीम को लाइक करिए। राज वेलकम है। पीलू मोल राज वेलकम है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम में। राधे राधे। राज कमेंट कीजिए प्लीज़। राज लाइव स्ट्रीम में हो तो कमेंट कीजिए। सभी लोग पी लिंक को ज्वाइन कीजिए। राज पी लिंक को ज्वाइन कीजिए। हेलो वेलकम है आपका लाइव स्ट्रीम में। राज जो लिंक लगे उसे ज्वाइन करिए प्लीज़। राज वेलकम है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम। प्लीज़ पी लिंक को सपोर्ट कीजिए। पी लिंक को ज्वाइन कीजिए। राज पी लिंक को ज्वाइन कीजिए। कमेंट करो जितने लोग लाइव स्ट्रीम में सीरी बन के देख रहे हो। वेलकम है सभी को हमारे लाइव स्ट्रीम में। कमेंट कीजिए प्लीज़ सीरी बन के देख रहे हो प्लीज़। क्या हुआ? राज पी लिंक को ज्वाइन किए जो लिंक लगा है ऊपर। आप लोग एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए प्लीज़। आप लोग एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए। एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए। हम लिंक लगा दे रहे हैं। जी राज इसको ज्वाइन कीजिए। आपको ज्वाइन किए हैं। एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए। एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए प्लीज़।
सभी लोग एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए, सभी लोग एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए।
कोड के लिए रेडी स्पैम की पेज में जाऊँ क्या? ओके, वायरल वेब्स जा सकते हो सब। थैंक यू। आपकी स्टडी कैसे चल रही है वायरल वेब्स? आपकी स्टडी चलिए कोड लिखिए सभी लोग। सब्सक्राइब टू, थैंक यू। कोड है 423। कोड है 423। कोड लिखिए फटाफट। कौन है कोड विनर? कोड विनर है कॉमेडी शॉर्ट्स। तो कॉमेडी शॉर्ट्स का लिंक लगा रहा है, जाके सभी लोग सपोर्ट डन करिए नंबर के साथ में, और वीडियो में भी कमेंट करिएगा। कॉमेडी शॉर्ट आप सिर्फ लाइव करिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए। कॉमेडी शॉर्ट आप अच्छे अच्छे वीडियो डालिए और लाइव करिए, तो होगा आपका मनो। ओके, जो लिंक लगा है उसे ज्वाइन कीजिए प्लीज़। वेलकम टीएम्स, वेलकम है।
व्लॉग क्या है व्लॉग वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। कॉमेडी का लिंक लगा है तो सभी आके ज्वाइन कीजिए। दीपेश कॉमेडी लगा है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। जाइए क्रिएटिव, आपको कोचिंग जाना है तो जा सकते हैं वो आप। फिर आना हमारी लाइव स्ट्रीम में, हम रात में भी लाइव करते हैं 9 बजे के बाद। ओके, तो आप सभी लोग भी मेरी लाइव स्ट्रीम में आना, 9 बजे के बाद हम लाइव करते हैं। सभी लोग पिन लिंक को ज्वाइन कीजिए। कॉमेडी का लिंक ऊपर है तो सभी लोग नंबर के साथ में डन कीजिए। टाइम ऑन, हमने कोड विनर का लिंक लगा चुका है तो प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। न्यू सब्सक्राइबर हूँ, थैंक यू। नेचुरल ब्यूटी वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक कीजिए सभी लोग, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए। वेलकम है आपका हमारी लाइव स्ट्रीम में। फिर लिंक को ज्वाइन कीजिए, कोड विनर का लिंक लग चुका है। ओके, ओके भाई, मेरा भी करंट ऑल वीडियो जो आप इसको सपोर्ट करोगे ना, नंबर के साथ में डन करना, फिर वो आपको रिटर्न करेंगे। तो जितने लोग लाइव स्ट्रीम में सभी लोग रेडी का स्पैम कीजिए, फिर हम कोड देंगे। फिर हम कोड देंगे। ओके, रेडी का स्पैम कीजिए। सूर्या वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। टाइम एंटर प्लीज़ भाई कोड, हाँ कोड देंगे। रेडी का स्पैम कीजिए, पहले सभी लोग रेडी का स्पैम कीजिए। विकी गेमिंग वेलकम है। हेलो मैम, मेरा भी करा दो प्लीज़। ओके, हो जाएगा तो लाइव स्ट्रीम में रुकेगी, और जिसका मैं लिंक लगाऊंगी ना, मैं कोड दूंगी तो कोड विनर का मैं लिंक लगाऊंगी तो सभी लोग जाके नंबर के साथ में ज्वाइन करेंगे तो फिर रिटर्न मिलेगा। कोड है 321, कोड है 321, कोड विनर का लिंक लगेगा।
कोड विनर है नेचुरल ब्यूटी। तो नेचुरल ब्यूटी का लिंक लगा रहे हैं हम, सभी लोग जाके सपोर्ट करिए। नेचुरल ब्यूटी आपने लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक करिए, लाइव स्ट्रीम को पहले लाइक कीजिए। हम आपका लिंक कॉपी करके रखे हैं। नहीं, वो बॉस आपने नहीं किया, नेचुरल ब्यूटी ने किया है। तो नेचुरल ब्यूटी नहीं है क्या लाइव? नेचुरल ब्यूटी लाइव स्ट्रीम हो तो कमेंट कीजिए, आपका लिंक लगाएंगे। हेलो वित्री, हेलो क्रिकेट दीदी, लाइक कर दिया पहले से, थैंक यू। चलिए हम आपका लिंक लगा रहे हैं। फिर लिंक को ज्वाइन कीजिए नंबर के साथ में। फिर लिंक एक है, एक सब्सक्राइबर है, 1 सब्सक्राइबर, तो 2 करके डन कीजिए। तो जैसे कि इसका 1 है तो 2 डन। ऐसे डन करिए भाई। सबसे पहले मैंने, आपने नहीं किया टाइम हंटर और ब्यूटी ने किया, नेचुरल ब्यूटी ने, आपने नहीं किया। तो चलिए सभी लोग नंबर के साथ ज्वाइन कीजिए नेचुरल ब्यूटी को, फिर रिटर्न मिलेगा। नेचुरल ब्यूटी को ज्वाइन कीजिए सभी लोग, सभी का वेलकम है। नेचुरल ब्यूटी को ज्वाइन कीजिए नंबर के साथ में, फिर नेक्स्ट कोड देंगे। ज्वाइन करिए। क्रिकेट हो जाएगा, पहले जो लिंक लगाए थे ज्वाइन कीजिए, फिर हम लगाएंगे। और जो बहुत देर से रहते हैं ना हमारे लाइव स्ट्रीम में, हम उसका रैंडम लगा लेते हैं, आते जाते रहते हैं उसमें नहीं लगाते, तो बहुत देर से रुकना पड़ता है लाइव में। तो सभी लोग ये वाला इमोजी सेंड कीजिए प्लीज़, ये वाला इमोजी सेंड कीजिए सब लोग, ये वाला इमोजी सेंड कीजिए। आपका आवाज़
कोला लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। वेलकम सभी का लाइव स्ट्रीम में। राधे राधे। कैसे हो सभी लोग? राधे राधे। राधे राधे। हेलो वाईटी गेमर, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में आपका फिर से। राधे राधे। वाईटी गेमर, कैसे हो वाईटी गेमर? स्ट्रीम को स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्लीज़। जितने लोग मेरे स्ट्रीम को लाइक नहीं कीजिए। राधे राधे। कमेंट कीजिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में सीसीटीवी बन के देख रहे हैं। वेलकम है सभी का। और कौन है सीसीटीवी में इमोजी वाले, प्लीज़ नीचे आके कमेंट करिए। वेलकम है आपका। ओपी ओपी, अच्छा वाईटी गेमर हो।
जो भी CCTV में बैठे हैं प्लीज़ नीचे आके कमेंट करिए, लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। पिन लगा दो। ओके, SB2 गेमिंग वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। चलिए हम YT गेमर का लिंक लगा रहे हैं, तो उसे ज्वाइन कीजिए। SB2 गेमिंग YT गेमर का लिंक लगा रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए। हम दोनों का लिंक दे रहे हैं और आप लोग वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। ले लीजिए। और SB2 गेमिंग आपका भी लिंक लगा देते हैं। आप भी इसे रिटर्न कर देना, एक दूसरे को रिटर्न कीजिए प्लीज़। और वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए, जिससे अर्न नहीं करेगा YT। ओके, वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए, जिससे YT आपका सब्सक्राइबर अर्न ना करे। और लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए फटाफट। दीदी मेरा लगाओ रिक्वेस्ट बॉस, पिन लिंक को ज्वाइन कीजिए। जो लिंक लगा है, ऊपर 2 लिंक लगे हैं, ये लोग आपको रिटर्न करेंगे, तो पहले इसे ज्वाइन कीजिए। चलिए आपका भी लिंक लगा देते हैं। उई उसका ही है। तो बॉस स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्लीज़। और जो 2 लिंक लगी है उसे जाके ज्वाइन कीजिए, और इन लोग आपका रिटर्न करेंगे। आप लोग एक दूसरे को ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइन मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये लीजिए, आप लोग एक दूसरे को रिटर्न कीजिए प्लीज़। गेंद रानी ब्लॉग वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। गेंद रानी ब्लॉग का भी लिंक लगा देते हैं। आप सभी लोग एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए, एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए फटाफट। और मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए दीदी। दोनों को एक कर दिया, थैंक यू। एक दूसरे को रिटर्न कीजिए प्लीज़।
हेलो, वेलकम है सफ़ाई। राधे राधे। तुम्हारा तुम्हारा करता हूँ सफाई। मेरा करो, मेरा करो, मैं तुम्हारा है? मेरा करो, मैं तुम्हारा करता हूँ। अच्छा, दूसरी आईडी से आता हूँ। ओके। दीदी ऊपर से दोनों में से एक है ही रिटर्न सबको है। जितने लोग चैनल से वेलकम है तुम्हारे, जितने लोग लाइव स्ट्रीम में, प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वेलकम है सभी का हमारे लाइव स्ट्रीम में। राधे राधे, सभी का वेलकम है। एस बी तुम्हारा करो, हमारा करो, मैं तुम्हारा करता हूँ, ऐसा लिखो क्या। स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे। वेलकम है सभी का लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लिंक लगा रहे हैं इसको डन कीजिए। SB2 गेमिंग, आपका लिंक फिर से लगा दें क्या। हाँ बेटू, मम्मी इधर। कमेंट कीजिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं। नाइट बोट ओके। SB2 गेमिंग लाइव स्ट्रीम में हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका लिंक लगा दिए। और जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं प्लीज़ कमेंट करिए। राधे राधे चैट कीजिए सभी लोग। राधे राधे, सभी का वेलकम है। मेरा भी कर दो। AI वीडियो वेलकम है आपका लाइव स्ट्रीम में। पिन लिंक को ज्वाइन कीजिए, जो लिंक लगाए वो रिटर्न कर देंगे। उसकी वीडियो में जाके कमेंट कर देना, फिर रिटर्न मिल जाएगा आपको। और जितने लोग लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं प्लीज़ पिन लिंक सपोर्ट कीजिए, लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, फिर रिटर्न मिल जाएगा आपको। पिन लिंक को ज्वाइन करिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, रिटर्न मिलेगा। लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए और हमें भी ज्वाइन कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, ठीक है। हमारे भी वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिए प्लीज़, हम भी रिटर्न कर देंगे।
ट्रांसफ़र करवा दो। राधे कृष्णा, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। राधे कृष्णा, कैसे हो सिस्टर? कैसे हो सिस्टर? वेलकम है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम में। लिंक को ज्वाइन कीजिए सभी लोग, वेलकम है सभी का। और चलिए हम किसका लिंक लगाएं। ये आई वीडियो लाइव वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। है वेलकम है आपका लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्लीज़। दीदी मेरा चैनल शो हो रहा है या नहीं? हो रहा है, हो रहा है आपका चैनल शो। कैसे हो? कैसे हो आप? कैसे हो आप सिस्टर? कैसे हो? राधे राधे, वेलकम है। ठीक है, लाइव स्ट्रीम को लाइक करिए सभी लोग, वेलकम है सभी का हमारे लाइव स्ट्रीम में। कैसे हैं आप? जहाँ से चैनल देखा जाता है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, चैनल देखा जाता है मतलब? जहाँ से प्लस बना रहता है, प्लस बना रहता है वो नहीं, वो भी नहीं है। आशीष, वेलकम है आशीष ब्लॉग लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए आशीष जी। कैसे हो आप? ठीक है। जहाँ प्लस बना रहता है वो भी नहीं है, है? मुझे कर हरे कृष्णा जी। हाँ आशीष, आशीष भैया जी, हमने राधे कृष्णा का लिंक लगा दिए हैं, रिटर्न करें। राधे कृष्णा आशीष जी को रिटर्न कर दीजिए। हाँ राधे कृष्णा, हमने आशीष जी का लिंक लगा दिए हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। क्रिएटिव वर्ड, वेलकम है लाइव में। लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्लीज़। क्रिएटिव वर्ड, लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, वेलकम वर्ड भाई। ठीक है। आशीष भैया लाइव में रुकना थोड़ी देर, 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके।
जी मैं आपका लिंक लगा रही हूँ। ओके, थोड़ी देर लाइव में रुकना, सपोर्ट ले लेना और मेरा भी सपोर्ट करा देना, ठीक है। चलिए हम आपका लिंक लगा रहे हैं आशीष जी। देखिए हम आपका लिंक लगा चुके हैं, तो थोड़ी देर लाइव में रुकना। ये लीजिए आपका लिंक पिन हो गया, तो आप अपना भी सपोर्ट कराना और हमारा भी लाइव स्ट्रीम को लाइक करने बोलना, हमें ज्वाइन करने बोलना। पिन हो गया, और हमारी वीडियो में कमेंट करने बोल देना, और आप भी अपना सपोर्ट करवा लेना, ठीक है आशीष? ठीक है, तो रुकिए थोड़ी देर लाइव में ज्वाइन करे भाई।
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? तू और कौन लिंक डिलीट कर, क्यों डिलीट? आप जब डाल सकते हो तो लिंक डिलीट। अब वायरल वेब्स, आप अपना लिंक बार बार क्यों लगाते हो? जो लिंक लगा है उसको ज्वाइन कीजिए। अब हमारे बीच में ना बोले तो आप लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। ऐसे लिंक भाई मॉनिटर बना दो। सिंपली प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। जो लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किए, लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। दुर्गा जी ने ही मुझे परमिशन दी है। ओके हाँ।
वायरल आप सभी को हाइड क्यों कर रहे हो? वायरल सभी को हाइड क्यों कर रहे हो बताइए प्लीज़। हाइड ना करिए, हाइड ना करिए। आर्यन जाधव वेलकम है लाइव स्ट्रीम में, हाइड मत करो। हाँ वायरल भाई हाइड मत करिए प्लीज़। और आशीष भाई प्लीज़ सभी का लिंक लगाते जाइए, सभी को ज्वाइन करने बोलिए। आशीष ब्लॉग प्लीज़ और किसी का लिंक लगाइए और सपोर्ट करने के लिए बोलिए। सभी का लिंक लगाते जाइए प्लीज़, जो आए लाइव में उसका लिंक लगाइए।